क्या क्या यहाँ पर क्षयक्षति हुआ है? वो तो डिटेल्स देखना पड़ेगा, अभी तो प्रीलिम्स हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है ना। सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊँगा क्या डैमेज हुआ, कितना का डैमेज हुआ। अनुमानित कितना अभी नहीं बता पाएंगे दादा, वही बोल रहे हैं, सब तो देखना पड़ेगा ना। जब तक हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करेंगे कैसे बता पाऊँगा। बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता नहीं, है? सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रहता है। दूसरे बैंक तो में रहता है ना आप लोग का? नहीं, आज सच अभी नहीं रहता है। सिक्योरिटी हम लोग को ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो गार्ड तो नीड नहीं है। फायर सिस्टम नहीं है आप लोग का हाँ बैंक? है ना। है। कितने बजे लगा? 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, और फिर अभी हाफ एन आवर को लगा होगा, फायर स्टेशन वाले आ गए थे। मैं अभी चाबी लेके आया, ओपन किया तब, क्योंकि अंधेरा था, ठंड का दिन है, उस समय पता नहीं चला, बट अभी नॉर्मल सिचुएशन है। आपका नाम? शिव शांति सिंह, बैंक का? इंडियन बैंक शकुंतला रोड। ছটার দিকে আমরা কল পাইছি, কল পাওয়াতে আমরা এসে যে স্টার্টার যে সবই লাগেন না, তা আমরা লক কাটার দিকে কাটার পরে আমরা ভিতরে ঢুকতে পারতেছি না, আগুন ধোয়া অস্ত্র জল দেওয়ার পরে গ্যাসের ভিতরে ঢোকার পরে সব আগুন। আগুনটা কটার সময় লেগেছে? 6টা। কটার সময় এসেছেন আপনারা? আমরা লগ গিয়ে বসছি, কল পাইছি লগ গিয়ে বসছি। এমনি এটা কোন জায়গায় কিতানো লাগছে কি? এটা তোর ইন্ডিয়ান ব্যাংক। ইন্ডাস্ট্রি? হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান ব্যাংক। ইন্ডিয়ান ব্যাংক? হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান ব্যাংক শকুন্তলা রোড। কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? কাগজ আছে, ডকুমেন্টস আছে, কম্পিউটার 2টা, এসিও আছে, আর বাকি কি গেছে আমরা তো আর কিসের থেকে লাগছে কি কিছু? এর মধ্যে শর্ট সার্কিট। আর আগুন নিভাতে কতক্ষণ লাগবে আপনাদের? এই মাত্র শেষ হইল, 6টা থেকে এসে কাজে আমরা দেখা গেল আপনার কয়েকজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, একটু ধোয়া ভিতরে ঢুকান দিতেছে না। শকুন্তলা রোডে ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটা আছে, তার মধ্যে কীভাবে আগুন লাগছে খবর পেয়ে আইলাম। আর হওয়ার পরে দেখলাম ফায়ার সার্ভিস স্টাফ আগুন নিভাইতেছে। কিছু স্টোরের কাগজ ছিল, ক্যাশ মেমো, যেটা অল্প কাগজ আর কি ওরা স্টোর করে রাখছে, স্টোরের মধ্যে কারেন্টের থেকে সম্ভবত আগুন লাগছে। যার ফলে যেটা কম্পিউটার কিছু আর্টিকেল করা গেছে আর কি। এমনি কেউ কি গার্ড টার্ড থাকে না? আর তো ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে।